Okay, so naimbag nga, bigat ti aming kaubsat. Yaman tayo ti apo ta dati lata dito'y, ured tudtudo, adaman super typhoon. Iti pa nagdaydayo tayo ti apo kita rain or shine, kaubsat, tapay. Siyempre, ti Diyos tayo nga namarswa, nga nangisalakan, kita naimbag kanya tayo. Uri da bagyo na nanilindahan tayo mga nagsaksakit, nasaya at sibibiyag tayo, ay umaya alaunay. So, iso nga dati ito'y, taanad dati tarip nung tayo nga mangpadayo itinagan ti apo nga na marso. Okay. Sound. Sound check. Sound check. Sound check. Alright? So, kas ko na kidiwebes, uray na nasaya at puso tayo, right relationship tayo kinapo Diyos, uri kasano iti bagyo na umay tayo latag daydayaw. Uray nakasaysaya at ti panawin, no ang nga right jay puso na kinapo Diyos, dinto lang ta umay ang daydayaw. Kaya han nga issue iti weather, han nga issue iti calamity, or anya mga didigra, no diket di no nasaya at ti attitude tayo iti umatang ni Apo Diyos, umay tayo lata daydayawan ti Apo. Alright? So, kas pa nang rugitay nga rod kabsat ket agkakanta tayo digiti na spiritualan, na ilangitan, nga kang kanta, let's sing since Jesus came into my heart. So, welcome ka ti Mano, umay kalata no kway. Ay ba no kway so na, umay makidaydayo ti Apo, ket ubrad ti ni Manong Michael, ket umay kalata no kwak, kung kanano ka. So, praise God aday so na naman pa agkasya-kasya ita adamot ti ubrada. Alright, let's since Jesus came into my heart. On the tune already sing. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I had sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll since Jesus came into my heart. I have ceased from my wandering and going astray since Jesus came into my heart. And my sins which were many are all passed since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll since Jesus came into my heart. I possess of a hope that is steadfast and sure since Jesus came into my heart. And no dark clouds of sway obscure since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll since Jesus came into my heart. Okay, so idimay ni Apo Jesus, iti puso tayo, kabsat itibiyag tayo, ket adda iti ragsak na impay na. Floods of joy, una na. Madinam di nga floods of joy, kakabsat tayo. Kinaragsak. Awan sa bali nga paragsak, itibiyag tayo, no di ket di ti Apo Diyos nga namarsohan niya tayo. Okay? Let's sing another song, When the Roll is Called Up Yonder. Let's sing the song When the Roll is Called Up Yonder. No may tumangukom ni Apo Diyos gagayang kay kaabsat ay dumatag tayo iti hukom na ijay langit. That when God will open the book of life nga makungkwa na one day i-share ko niya ay DJ book of life
ni Apo Jesus lang makalukat ko natin Book of Revelation, kahit naawan tinagan mo jay, kung na ti Apo, impyerno, oho, ngam na danagan tayo jay, ayaw, nag-roll call to jay, kahit adadinagan mo jay, you can enter in the joy of the Lord, kung na jay, macho, nanay. Ayan, let's sing When the Roll is Called Up Yonder. Already sing. When the trumpet of the Lord shall sound, then time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the sable birds shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, when His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Last verse. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wonders, love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Amen. So, nung naisalakan ka, tatang abigal, pinatim, inawa mo ni Jesus Christ as your Savior, ay may bagata ito nga, nag-roll call to jay langit, when the roll is called up yonder, may bagata yo, I'll be there. Apa yung adatay jay langit, kasi ad nakasurat, itinagan tayo jay libro, iti biyag. Let's pray ako, bendisyon ng iti, adalami nga sa kaya namin nga paset, aramid mitat nga bigat, apo, sidat mapadayawan, dito yung tudo apo, kadakil nga blessing, iti sagtunggal may sa kanya nga paraswang ta naalamisan teglawlaw na sibugan digiti mulmula ken makamula digiti agtaltalon apo iti makapagbunugon makasikada makarayot da apo ta mausar minto apo digiti nga inapoy iti pamilyami iso nga sikat apo iti daydayaw mi iti naimbag mo kanyami o Dios bendisyon po digiti agdingdingag online and on-site tada maadal mi, mayasilid ko iti relasyon mi kanya, ken patuloy mi nga makita, digiti pagayatan. Pakawan ng mami nga baso ni, aywan na madigiti kabsat apong umay toy, tinaldalan da, protektaram, panatilim apong Diyos, itinatal na pa ilang panahon, taano makasangpad da iti nga nasaya. Singarti day dayaw mi, in Jesus name I pray. Amen. So, deti bagyo, rinwar mo kidding, kabsat, iti Philippine Area of Responsibility, iti buy-buya kanyo si di namin sa ngaldaw or di kalman ay kandon si titi may sa nga ado iti nalay adati na nangato na gayam adagayam na baba nga parte iti kandon nga nangato so na ipa GMA News ket ni kandon iti may sa oo kasi talaga nga 3 days nga nagtugtudo tuloy-tuloy oho ket talaga nga hopefully pagpay tayo ta kaante agsaksakit naggurgurigor kinanya mga hanga na saya at nga mapasamak kahabsat nga madikat kasi nga pampanong kasi no agtudo agbabagyo kasakin nanay yoli na pangguyo ayabantat tay agguyo ka mo ten ko nana alang arod nanay karkararan tay ito bisa nga blessing answered prayer nakaruwar deti asawa nanay Emmy ni Tate Eli idi namisangal daw ket nagkarkarpintero da kami mang buhay ditoy J kwa nanay Emmy ay J agdan na medyo na straight gayat so na straight manong adati liman sa nga step 3
tiyan mo na, matulid nga siya sa Team Mapwak. Siyempre, matulid Team Mapwak, madi pa nag-plaster J sa kana, kat na fracture. So, in confined sinimento da na So, praise the Lord, nakasangpot mo lang hindi kalman or hindi na minsan. At nasaya at mutisunan. So na pang binisita tayo mo sa tay. Siyempre nasakit ko na alay tayo ipag-pray dahan ni Tatay Eli patuloy nga makarecover. Siyempre naka-straight dapat kasi ko magamin na DJ agdan. Kinumabalbalin talaga damang tinil. So medyo matulid. So natural talaga nga impadas na kung mga tumapwak nung hang na nasayad pa nagplaster na house sa tingbe. Alright? So iti sa ni Apo Diyos through our Sunday School. Ket iti mensahe tayo tatak right and proper ways of biblical baptism. So tagyaman tayo kasi kahit agtungpal ti Apo iti danong bautismo ni Ate Wilma, ni Ate Mariel, ni Brother Clyde. Tayo ko na nga rod hang kung abilin dito bilin ti Apo. So nga, we must understand from the Word of God nga na iti ibagbaga na dito'y may panggap ti biblical. No apay nga biblical ko na kasi Bible. Ado iti sabas ti klase nga baptism nga araramidon iti religion nung haang nga biblical. Saan nga insuro mismo ni Apo Jesus kakabsat. So nga, kitaan tayo ti right and proper ways of biblical baptism according to the Bible. Let's go to Matthew chapter 3, verses 13 to 17. Kuna na ito'y kakabsat, basaan tayo, idin ni Jesus nanipod Galilea, aging gana iti Jordan, napan ken Juan, tapno pabautisaran ken Juana. So, iti baptism po, ay adda talaga iti Biblia. So, kumbaga, mabasa tayo ito'y. Even the Lord Jesus Christ, napangkin Juan, iti Jordan River, na nagpabaptize. Verse 14, the Bible says, ngayon ni Juan, kayat na kuma iti tipden. Tipden na? Tipden. So, kunana, tipden, kung kunana siya, masapul ko iti pabautisaran ken ka, ketsika umay ka kanya kunana. Masapul ko iti pabautisaran ko na ni John, kaabsat. Umay ka kanya kunana. Verse 15, ngayon, idis simungbat ni Jesus kinunana kenkwana anamungam ita takasta iti maipaay kada kayo panang tungpal ti aming nga kinalintig. So madingamin kaya nga bautisaran ni Juan John isuna nung kuna ni Jesus Christ anumungam ita palubusam ita kunana takasta ti maipaay kada kayo panang tungpal iti amin a kinalintig. So iti panagbautisar po kepanang tungpal iti kinalintig nga kayat ti Diyos. Kanya tayo. So in other words, kinalintig detoy to fulfill our righteousness nga kuna na ti verse 15. Alright? Idin inanamungan na. So binautisaran ni Juan. Verse 16, ket ni Jesus idin analpas na bautisaran, dagos asimang at manipod iti danog. Kunana. No went up kunam, straightly out of the water, naggapuiso na iti in. In other words, by immersion talaga. Okay, iti bautisar, hang wisik. No di kaya di impabato. Nga makungkuna kasi, went up, out, kunana, straightly out. No kunam nga out of the water, naggapuiso na di in. Di ba? So, tatan ko na ket adtoy dagiti lang langit, nalukatanda kenkwana, ket nakita na ti Espiritu ti Diyos abungaba akas kalapati, ket nagdisso kenkwana, ket adtoy ti may sa timek, amanipod kadagiti lang langit. Akinuna na daytoy ti ayatek nga anak ko, isu pakapkap ni kag unay. So, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. So, iti nagtulnog ni Apo Jesus, iti bilin ti Diyos Ama, nga masapol nga mabautisaran, iti maysa nga namati kenkwana. So, mismo ti Diyos Ama kunana, deti ti ayatek nga anak. This is my beloved Son. Son, capital letter is talking about Jesus Christ, in whom I am well pleased.
isu iti pakapnekak. Isu iti pakaragsaka kunana. Aya, api nga naragsakan, kasi nagtulnog isu na, iti bilin ti Ama, to fulfill all righteousness. So, no, datayo po, kat pudno nga namati ti Apo, imawat keng kanakas mangisalakan, ay nagpabaptize, maragsakan unay iti Diyos Ama. Apay, bilin na nga ragkabsat. Let's see. Right and proper ways of biblical baptism. So, introduction, Jesus commands us to be baptized. His last words to His disciple was, "Go ye therefore and teach all nations," again, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Matthew 28, verse 19. This is the Great Commission ni Apo Jesus, bago iso na nga imuli jay langit. Kaya, so kinasarita na digiti apostles kin disciple na, ijay makungkwa na nga, Mount, ano na yung ngayon? Mount, So basta ijay may isang abantay, nalipata ka sa Mount of Olives, yata yun. Or Sinai. So, yeah. So, natali, ijay nga bundok na panda pastor Sam ididijay, ay ada tugot na kanupay ladzay, wanana. Idi na panda jay Israel, ijay nag-ascend na ni Jesus Christ, ada tugot ka na ijay tisaka. Alright? Tatan, ijay nga bantay kakabsa tayo. Bago nga imuling Jesus Christ, binilin na digiti adalan na, kit ko na, go, in kayo, ipangaral niyo ti ebanghelyo, iso di ipipreach tayo, iti panakaisalakan ni Apo Jesus. Aya, nga ni Jesus, iso na dala nga langit, jay langit, iso na Savior, iso na mang pangawan, iso na mang tadbag nga abiyag nga agnanayon, hanga relihiyon. Aya, so that's ti deity, ipad-iyad adal tayo nga imbili na go. After nga may isalakan ti tao na mati, imawat kenkwana, pananadoy, go ye therefore, teach all nation, baptizing them. After di ay maisalakan da, after nga namati da, after nga inawa na Jesus Christ, the next step is baptizing them kunana. Name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. When Gentiles began to be saved, as Peter the Apostle preached in Acts 10:48 says, "And he commanded them to be baptized in the name of the Lord." It was commanded. Jesus said, "If ye love me, keep my commandments." So, no ko na ni Apo Jesus, no ay ayatendak talaga, tainayat kayo natayak para kanyayo, iso pamanitnet, iti ayat ko kanyayo, na natayak, tatan, no ay ayatendak magkunana, if you love me, keep my commandments. Sa tungpalan nyo, digiti biling ko, no, ay ayatendak ko na ni Apo Jesus. That's why baptizing is an act of obedience. Panagtulnog po. Hanggang baptize sa lumapalangit. No di ka di pa nagtulnog, itibilin ti Apo nga, bautisaran di tinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. So, upa lang ba nagiti ka, bisat aya. Umuna, proper candidate. Sino kag iti kandidato? Iti mabautisaran. Han aming ka mabalin. Alright? Adalang iti kandidato. Kumbaga, adalang iti qualified, iti Bible, nga mabalin nga bautisaran. Saan nga mabalin amin ket bautisaran? Nang runa, digiti di da maawatan, iti kasoy nga paset iti nasantuan nga surat. Aya, so kuna nagtoy, so sino ti proper candidate? Save person, not infant. So kuna nagti Acts 2:41, then they that gladly receive His word were baptized. So maliwanag nga, aming nga naragsak na imawat. Ti word ito po, iso deta di preaching ni Peter about the gospel. Kaya nga 3,000 souls ko na nati and the same day, deti nga ron ko same day idi inawat da ni Kristo kas mangisalakan da, same day, awan seminar nan, awan discipleship training nan. Same day, and the same day, there were added unto them about 3,000 souls. So, ana iti prerequisite, ana iti condition bago mabautisalan. Masapul nga, they gladly received Jesus Christ. Okay? So, naawatan da iti ebanghelyo ni Apo Jesus si Savior, namati aking kwa haang nga reliyon ti Savior, haang nga bautisar, haang nga Ten Commandments, or haan nga panagtulnog iti bilbilin, haan nga panagpenitensya, panagpaislan sa iti papanjilangit,
haan nga kinasingpet iti tao, kasi awan umanay nga kinasingpet iti tao, taano mapalangit. So naawatan da nga parabor ti Diyos, regalo, biyagngag na nayon, awang bayad na, pinati da nga ni Kristo ng bayad ti basol da, pinati da nga regalo di ay inawa da ni Apo Jesus kas mangisalakan, iso nga digigay nga naragsak nga imawat po na, they were baptized. So sino lang iti mabaling nga at pabaptize, digiti naragsak nga imawat. Iso nga na naragsak mo nga inawat ti Apo, kas mangisalakan mo, sigurado ka nga langit kan, sigurado nga namati ka, awan iti hindrance, no apay nga agtulnog kay ti Apo. Again po panagtulnog ti Apo, hang nga kanya, kasi siya kat adipan nak ti Apo, nga mahaan nga siya iti pagtultulnogan tayo amin. Uray siya agtultulnog kam ti Diyos, tibilin ti Diyos iti, masurot kakabsat king gagayan. So iti kandidato, saved person, not infant. Kasi po ti infant, hamba nga gladly receive it. Apay nga ang nga mabaling nga gladly receive ti infant. Kasi di mo makauawat ti ubing. Siyak idi kakabsat, aglipayang kami, Philippine Independent Church. Ada pala picture ko kin iji balay, idi na bunyag ko nada, puring sa diya, yati ada iti ibuk-buk da, mana ngaya, uno wisik, aya, so nga madi mabalin pa'y nga umawat ti baby, kasi di na mo pa'y mauawatan ti ebanghelyo nga makungkuna. Kasano nga umawat, no di na maawatan. Kasano nga awatan na ni Kristo, di na mo pa'y maawatan. Iso nga iti lang qualified iti Bible ko, again Bible hanga siya, Bible. Iso nga rin nga biblical baptism, nga konakta TJ title na. Alright? So, tilang mabaling nga na bautisaran, sigon iti Biblia nga bautisaran ni Juan, idi, panahon, aya. Then they that gladly receive, digiti imawat, were baptized. Okay, so number 2, proper motive. Ano iti motibo, apay nga agpabautismo? To obey God after salvation, not to get saved. So in other words, hang nga mabautisaran iti tao, tano mapanalangit. Amoy adapay ti religion nga gisurusuro, tano mapangka langit, masapol mo mabautisaran ganada. So part iti baptism, iti papanlangit. Kahit kung ay baga, awang kasing ibagbaga Biblia. Amoy no apay, kasi iti danom, haan nga makahugas iti basol ti danom. Aya, makaikat ti kabkab, kinrugit ti bagi, nga madi makadalus iti basol. Anakad iti makadalus iti basol. Awan sa bali, no di ke di dara ni Apo Jesus nga nagayos di cross si Kalbaryo. Iso di iti makaugas iti basol tayo. Kunana ni John 1:29, kunana kin John the Baptist, kunana, behold the Lamb of God, kunana ni John, kini Apo Jesus. Hindi magmagna ni Apo Jesus, behold the Lamb of God, kunana, which taketh away the sin of the world. Sino kano maka-take away, makaugas, magpakawan ti baso, ti lubong, the Lamb of God. Sino di nga Lamb of God? Jesus Christ. Kakabsat kin, gagayem, kordero ti Diyos nga makungkuna. Kasi the Old Testament, ang baso iti tao, mapanda ka jay high priest, ijay tabernakulo nga makungkuna, ag-offer da iti animal sacrifice. So partsindali jay, alam da jay dara na, isar da jay makungkuna nga Holy of Holies, iparsya da jay dara, ijay mercy seat, tano na angot ti Diyos, sweet smell savor, maangot ti Diyos, ibagana ka jay priest, nga, bumaba jay makungkuna nga Shekinah glory, or the Shekinah cloud, pamalit-nget nga napakawanan digiti basol iti tao. So remember jay high priest, jay Holy of Holies, kuna na napakawang kayo. So ana iti nangugas, iti basol iti tao, dara. Iti Old Testament po, dara iti animals. Nung iti New Testament, awan sa baling no di kay DJ dara ni Apo Jesus. Iso nga haan nga makahugas, iti danon ti bautismo. So haan nga mangipan iti tao di langit, iti danon ti bautismo. Iso nga po nagitoy, proper motive is to obey God after salvation, not to get saved. So, naisalakan kan, gaputan naisalakan kan, isong agbautismo ka. Apay, bilin ti Diyos after naisalakan ka. Alright? Ulitin ka, naisalakan kan, anak na ka ti Diyos,
langit ka nga mapanen, adabiyag mo agnanayon, napakawangkan, naugasan ti bason mo, ngam apeng agtulnog ka. Kasi anak na kay. Di ba? Haan ka nga agbaptize, saan mo pa langit? Agbautismo ka, kasi anak na ka. Langit ka ni. So ay nabalay ti anak ti Diyos, di langit. So apeng agtulnog, kasi anak na tayo. Di kaya nasawod. Kita niyo po, Acts 8:36. So, let's study kakabsat haan ko nga sa udeto, mabaling nga strange kanya ayo deto nga suro, mabaling nga tayo nga nangigan, ng Bible po deto So, kamayatan na nga pamati tayo ti Apo J. Biblia. Kasi no, imbagada lang, di mo nakita nga da J. Biblia, imbagada lang, opinion no kwa deyay. Aya, adalang libro nga naibasa, ngayon share da J. Simbaan, ngam naawang mo J. Biblia, agbalin na ko nga opinion. Or, makung ko na nga church dogma, J. Bible School. Ay, inadal ni. No ko na nga church dogma, kaya nga sa word, inaramid lang iti tao, nga pamati, nga awang mo ti Biblia. Iso nga rin nga dapat, iti pamati tayo ti Diyos, at da J. Biblia kakalsat. Iso nga da versikulo na amin dito. Ikita niyo po, Acts 8:36, ready go. And as they went on their way, they came unto the certain water. Okay? And the eunuch said, See, here is water. What that hinder me to be baptized? Dito ngamin Ethiopian eunuch nga detoy. Aya. So, naba nang detoy kakalsat. Ada karuwahin Aya. So, kinasarita ti Holy Spirit ni Philip, sumrit ka di karuwahe. So, simre ni Philip, amoy ti araramidan na deti Ethiopian eunuch na deti, agbasbasa Biblia, Acts 53, kuna ti Biblia, ay Isaiah 53, about J. panaka, propesiya iti panakapatay ni Kristo. Oho. So, kuna J. ni Philip, understand what thou readest, kuna na, mauawata mo ilabas-basaon, hana kuna na except someone will explain to me. So, in-explain ni Philip, naragsa ng inawa ni Jesus Christ as Savior, iso nga naibaga na dito, here is water. Anak ko mapay ti makahinder or makahadlang ngagbauti sarap. Apay, naragsa ko nga inawat Anapay makahadlang ko na, nakita niyo See, here is water. What that hinder me to be baptized? Anapay ti makahadlang. Kat naragsak ko nga inawat ti apon. Di ba? Iso nga nagsardeng da di karuwahe na po nga binautisaran ni Philip, binaptize na ti yuno. After the baptism, napukaw ni Philip, inala ti apo iso na, aya, kat, they nga yuno nagragragsa. Iso nga, kuna na ti Acts 2:41, then they that gladly receive His word were baptized. So, digiti lang naragsak po. Aya, iti qualified nga agbaptize. So, han para amin detoy. Alright? And then, in obedience to the command of the Lord after you got saved. Basahan tayo pa dito yung Matthew 28:19-20. Ready, go? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So makita tayo, dito Great Commission, kasama po iti baptism. Talo nga part po deti Great Commission namin. Umuna, evangelism or soul winning. Evangelism. Panag-evangelize iti gospel nga makungkuna. Because the gospel is the power of God unto salvation. Awan sa bali nga mangisalakan ti tao ni Jesus. Okay? Evangelism. May kadwa, edification. Ano edification? Patibkerer. So kasano nga tumibker ti Christian life iti may isang anak ti Diyos? Mabaptize, mangpatibker, kamsad, edification. May katlo, deti ko na nga teaching them to observe all things, verse 20, education. Talo nga letter E, ano dyan mo na? Evangelism. Anak may kadwa? Edification. Anak may kalo? Education. Talo nga E. Iti Great Commission, talo nga parte. So after evangelism, edification, iso deti baptism. After edification, education. Iso nga rin nga, adati makungkong nga discipleship. Apay, kasi patuloy nga mamamul, digiti, nagbaptize iti apo kakabsat ken gagayem. So makita tayo ito, in obedience to the command of the Lord, after you got saved. Panagtulog. Letter B.
to follow Christ's example, to fulfill all righteousness. Binasa tayo tatay, text tayo, di ba? Matthew 3:13 to 17, even the Lord Jesus Christ, ure ni Apo Jesus, simurot iso na iti, bilin ti amakin kuana. So kunana, taano ma, to fulfill, aming nga, kinalintig kunanas. Kaya nga, to follow Christ's example, to fulfill all righteousness. So, ehemplo po ba sa Ilocano yung example? Ehemplo. No example, iso iti masurot. Di ba? So, kasi kakabsat. Kasi ako mano, ang kagpadait. Ada iti example mo, di ba? Pattern. So, dati malat tulado mo kung anong nagpadait ka. So, di agdadait, dumait kad pa'y sa bali nga plaster. Sa bali nga design. Ano na? Abay, ada nga ruti pattern nan eh. Ada sample nan nga makungkuna. Iso nga deti, naramid ni Apo Jesus nga nagpabaptize iti may pabatok, pattern, example kabsat. Taano maganap, digiti kinalintig. Letter C. Baptism is a public testimony of faith in Christ Jesus. Through baptism, you show others that you are saved. So ipakpakitang ti sabali, nga pudpudno ka nga, naisalakan. You identify yourself with Christ's death, burial, and resurrection, and the promise to walk in the newness of life. Basahan tayo natin verse 4. Atri mo na. Know ye not that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized in His death? Wherefore, and therefore, we are buried with Him by baptism unto death, that like as Christ, kaslaging Kristo, was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in the newness of life. Kasi po iti baptism identity. Public nga testimony. Nga naisalakan akong kakabsat. Inawat ko na Apo Jesus. Hanggang nga ibabay ni Suna. Iso nga panakat nga da ni Kristo kanya. Okay? Panangi picture, ladawan, iti panakatay na, panakaitanen, ken panagungar. Iso nga ti bautism po ket maipabatok. Apay, maikanunong, iti ipapatay na. Di ba ni-baptize na kakasin eh? Baptize, panakapatay, panakaitanen, ken panagungar ni Apo tayo nga Hesu Kristo. So, gaputan na tayo ni Kristo kanyang, kunang nga inawa mo, iso nga, iladawam, iti panakapatay, panakaitanin, panagungar. Tapos na ingato na kanto, di imang bautisarking ka, magnakan iti baro nga biyag. Nako na, nagtoy verse 4, we also should walk in the newness of life. Baro nga biyagin. Di biyag tayo din, awanin, nana, imbati mo. Jay managdadakes, Jay bisyo, Jay manakiapa, Jay mading ugali tayo nga pas, magnakan iti baro nga biyan. Apay, kasi surusurutan ni Jesus eh. Gagayim, ken kakabsat, deta ti kaya nasawan. And then, nasangar mo manong? Letter D, because it is prerequisite for church membership. Acts 2:41, kunanad ta, added unto them about 3,000 souls. Sa pan-baptism, you become a member of a Baptist church that Jesus established. So, iso dito iti prerequisite, taano agbaling nga membro, ijay church ni Jesus Christ, nga in-establish na. So, mapadalanan tayo dito in the future, kakabsat. In the future, no, ana iti, simbaang nga intetag ni Jesus Christ. Amuyo ka din nga 2,000 plus iti religion. Nanay 2,000 plus ti register. Ngum adalan tayo to, deti ti guide tayo ni. Tano ipakita na no anak pudpud no nga church. So, jay malay sursuro jay church biblical. Uno sa bale. No iti church awan ti Biblia sursuro na tilag da nga doktrina. Awan mo ti Biblia hanga church si Jesus Christ. Ilawlawag kuntuan niya yo sa mother time na iti in-establish ni Jesus Christ na church. We can prove it biblically, doctrinally, historically. Dapat nagputi history, you cannot deny history. And logically. So makita tayo ito dito kakabsa. Kaya, nung tuloy tayo, letter E.
Jesus is an answer of, because it is an answer of a good conscience toward God, having pleased God by doing His will, God gives you good conscience before Him. Kasi kung nanagtin 1 Peter 3:21, basahan tayo man, go. The like figure whereunto even baptism that also now save us, not the putting away of the filth of the flesh. O, madimaka ikat iti filth, rugit, iti flesh, but the answer of a good conscience. Nalawag, nga iti bautismo, hanga mangugas si basol. Makaugas iti filth. Ano di filth of the flesh? Rugit. Ngem. Answer of a good conscience. Tano, nasaya at konsensya. Kasi, siyempre, ang mumti kinapudno, dintong-tong palin, madinasaya at konsensya. Kasi ako kita nyo, Jay, nagparang ako, di ba, witness. Aya, ita nyo, di ba? Among nagturod digiti witness manong Aya, ore dadakkel nga tao, ibutak-tak da iti madingaw nga ararami dun da. Tagtuturod da. Among naapay, kasi naman dyan ibaga ko na, makungkonsensya akto mo lang Pamilya digito nagminanatayan Makonsensya. Kasi mo, among kinapudno, nga masapol mo nga surutan ti Apo nga ngabsat iti danom ti bautismo, kat dimsong tong palen, naisalakan kan, inawa mo ti Apo, konsensya. Kaya nga ko na to'y answer to a good conscience toward God. Kinapo Diyos. Hanga siya. Oho, hanga sino mga tao. No di kay di toward God. Maliwanag po dyan, di ba? Toward God by the resurrection of Jesus Christ. Matthew 3:17, kunanadta, a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Maparagsa mo pa iti Diyos kakabsat. Number 3, nanganing, proper mode. Diyo mo na proper candidate. So, si tilang kandidato, digiti talaga nga pudno nga inawa ni Kristo. Han-anin. Alright? Hanga baby. Kasi po, madi mo pa imawat ti baby. Di pa makaawat ti baby. Kakabsat king kagayan. Okay. So, number 2, proper motive. Anak motive nga agtulnog ti Apo ti danong bautismo. Tano sumurot ti bilin na. Hanga tano mapalangit. May katlo, proper mode. Ano iti mode? Immersion. Not sprinkling or pouring. So kita niyo po dito study. The word baptize comes from the Greek word baptizo, which means to immerse. So naisura dito New Testament ti Greek word kakabsat iti original. Aya, Greek. Ti Old Testament Hebrew. So iti baptize no basal iti Greek nadtoy aya through the Concordance Dictionary. Ikan na kay iti word nga baptizo. Ana meaning na baptizo? To immerse. Nothing else. The story in Acts chapter 8 again says, and they both went down into a water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. Ana ti immerse? Adapay other term na submerge. Kasla ko masubmarine. Ana kad ti submarine. Ti submarine umunag, di ba? Lumubog. Lumubog. Yun ang ibig sabihin po ng baptism. To submerge or immerse. Anak katilo ka na immerse? Rarab. May rarab. Gasa kasay. So, deta ti meaning talaga ti baptiso. Iso nga iti church na wiswisik, haan po nga iso ti kaya na nga meaning talaga iti baptism deta. Or baptiso. No di kaya di immersion. Kaya nga ni Jesus Christ, nagbautisaran na. Jordan River. So, binautismuan niya, duwan, iso nga na lubog kakabsat iso na. Kaya nga, went up out of the water ko na. Kasi naggapo-jay, unay. Apay nga immerse. Kasi nga, symbolism, iti death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. So, alam nga mga, naing kagipumpong kuma, di ba, dahil pumpun tayo di, rin, nanay, Sabado, nagpamumpong kami, nag-funeral service kami do'y plaza. Tapos kinabigatan na pami-intology Campo Santo. Nung sa balitatan apartment, itilong. Idi ngamin umununa nga panawon, 6 feet below the ground lata. Iti, tabon idi nanay Linda. So, anat kaya na sa won? Tipan, naitanong mo,
talaga nga umunag gaburan na iso ti symbol na, kakabsat kinugayem. Iso ti ladawan na. Iso ti simbolo na, nga natay kaking Kristo na itanim, ken nagungar. Tano magnakabaro nga biyag. Kasi, padasan ti agipompong nga wisikam lang ti bingkwal, uno ba to? Ano mo pasamak? Ipompom mo nay. Ipamujay, kampusan to Tapos, gaburam lat tatikwan, bingkwal, uno ba to? Uno graba. Ano mo pasamak? Agaling asaw So, iso nga rin nga madimabalin, iti wisik. Kasi awan iti Bible Aya, kinpuring. Kasla kanya hindi, di ba? Na, baby apay lang, ada picture ko, na puring. Awan iti Bible ti kasjay kakabsat. Kasi po, ti meaning ti baptize, kit immerse. So, no pour, hang immerse. No sprinkling, wisik, hang immerse. Kasi po, iti Bible, submerge nga rin agpaunag. Kaya ni Jesus Christ, Jordan River, napampay nag-baptize ni Manny Pacquiao dyan. Kasi palubog talaga. Iladladawan na, isinsimbol na, iti panakapatay, so panakapatay, panakaitanin, ken panagungar. Dito kaya nasa po iti baptism kakabsat. In Romans 6:3-5, it tells us that baptism is a picture of the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. When a person believes the gospel, they are outwardly to show their inward faith by the ordinance, water baptism. Ordinance ang aming dito kakabsat Lord's Supper, ken bautism, iti two ordinances na inyatnag ti Apo. As they stand in the water, they are showing that Christ died for them. So, isang araw nga matay ka Panangipalit nga adda inawa mo nga Kristo nga natay para kanyam. Di ba? So, gapot adda inawa mo nga Kristo nga natay para kanyam, na itanem, pinagungar, isim-simbol mo, iladladawan mo. As they are immersed in the water, they are showing that Christ was buried for them, and as they come out of the water, they are showing that Christ rose again for them. It is an outward expression of their inward faith. Gaputap adati pinatim nga inawat ni Kristo, iladladawang kaabsat. Identity in Christ nga makongkuna. Sprinkling is not immersing. Pouring water on someone is not the same as immersing. Di ba? Kasi lubog nga rin Kasano nga lubog, jay wisik, madi mo ba Kasano nga lubog, jay pouring, madi. Isumaha nga Bible, kakabsat. So, tisurutin tayo, deti Biblia. Kasi deti ti pamati tayo, ti Diyos. Alam nga, din makikita, Diyos, kasano pamati, kingkwana? Bible. No kaya mo nga basahin iti biyag ni President Magsaysay, ada libro na Di ba? No kaya mo nga basahin ti biyag ni President Marcos Sr., ada libro na. No kaya mo nga basahin ti biyag ni President President Bongbong, ada libro na No kaya mo nga basahin ti libro ti Diyos, amoy suna, deti ni Bible. Di ba? Kaya nga po, ibagbaga na iti Biblia may panggap ti baptism, immersion. When Jesus was baptized, it was by immersion, Matthew 6:13, and Jesus, when He was baptized, went up straightly out of the water. So, nag-out, no ko na mga out, naggapo iso na jain. Tama po ba? Nga naggapo jay, no awan ti out, no madi naggapo jain. Naggapo unag Sakba niya nag-out, nga kunanad to'y, went up straightly out of the water. Iso nga baptism is immersion. The proper mode is immersion, not sprinkling or pouring. Kakabsat. So, yan po. Matthew 3:13-17. Di binasa tayo tatay. Last letter. Number 4, ana proper authority. Ana iti proper authority. Proper candidate, saved, not infant. Proper motive to obey, not to go to heaven. Number 3, proper mode, immersion, not sprinkling or pouring. And then proper authority po, John the Baptist is the authorized by God to baptize who believe Christ in the early church. Basahan tayo. There was a man, John 1:6, ready go. There was a man sent from God, whose name was John. Naggapuan ng kano ni John? Sent from
God. So naggapuanan ni John, sino nang ibilin? God, di ba? A deity lalaki, man sent from God, whose name was John. Sino deti nga John? Isaiah 40 verse 3. The voice of him that cried in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Deti nga propesiya ni Isaiah, kakabsat, voice of him that cried in the wilderness, to prepare the way of the Lord. Anak kaya nang nasawan deti, prepare with the way of the Lord. Isagana na iti church nga i-establish ni Jesus Christ. So sino deti nga agbaw-bautisar? Awan sa bali no diket dini John. Kita nyo deti ti fulfillment na Matthew 3:1 and 3. In those days came John the Baptist preaching the wilderness of Judea. So wilderness kunanaya, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he that was spoken by the prophet Isaiah. Di binasa tayo Isaiah 40 verse 3. Isuna detoy, Isaiah saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Kaslakasoy. Alright, ano laliso yung mawatan. No propesya, hampay nga napasama. No fulfillment, napasama kain. Di ba? Impagto ni Isaiah iti Old Testament, napasamak ti New Testament. Sino deti nga voice of one crying the wilderness? John the Baptist. Maliwanag naman po dyan sa verse 1. Iso deti John 1:6 nga, init kan ti Apo. Iti kalintegan na nga ag bautismo kakabsat. Dua lang iti trabaho ni John Idi, awan sa balin. Dingan nyo po dito. To baptize and to preach repentance, salvation. To preach the gospel and baptism. Awan sa balin nga trabaho ni John the Baptist, o basahin nyo the whole Bible kakabsat, iso lang. Okay? So, agbapbautismo talaga isuna. Ti father ni kakabsat, ti ama ni John, ti ama ni John, ni Zacarias. Sino mama na? Elizabeth. Ana ni Zacarias, ana trabaho ni Zacarias? Padi. Priest. Isuna. Ngayon kita niyo po ni Apo Jesus from Jordan River, ay from Galilee, hanga na pang kini Zacarias nagpa bunyag. Tinapanan na ni Juan. Apay nga ni Juan, tinapanan na from Galilee to Jordan, 60 miles, 90 kilometers. Awang pay iti kwaydi. Awang pay iti motor. Pinagpagnananay, 90 kilometers from Galilee to Jordan, nga kunanad to'y verse number 13. Galilee to Jordan unto John. So 90 kilometers ni Zacarias ken asidig lang. Priest iso na numhang nga napangkin ni Zacarias. Napampay lang kini John. Apay, iso na ngamin ti authorize. Aming apostles po, iti Biblia, tinangbaptize sa laga ni John the Baptist. Kaya kita niyo po dito so idinakadanon, binautisaran ni John, kuna ni Ati Diyos Ama, dito ti anak ko, in whom I am well pleased. Ape nga naragsakan ti Ama, nga binaptize ni John isuna. Kasi iso nang ibaong kin John Di ba? Iso nang ibaong kin John. There was a man sent from God, whose name was John. Kunanad tani, verse 6. John 1:6. So, nung ni Apo Diyos sinang ibaong kin John, nagbautisar, napan ni Jesus kinyana, iso nga naragsakan. Okay? So, ano nga ruti proper authority? Awan sa Bali Baptist Church. Kasi kita niyo po dito yan isla ko nga ni Mang Boyet anak na ni Julius. No agasawan ton Julius at aganak tilalaki nanay, anak apelyido na Rodriguez na ta. Kasi ti church sa pamilya nga rin ti church. Alright? Aming in-establish ni Jesus Christ, nag-ilinggana tata, iso detoy, kakabsat. Kita nyo no, for example, sa Kumaya, nabautis saranak ti Pentecost, agbalina nga Pentecost. Na nabautis mo ang ti Methodist, agbalin nga Methodist. Na nabautis saran ti Iglesia, agbalin nga Iglesia. Na nabautis mo ang ti
Lutheran, nagbaling nga Lutheran. Ni Jesus na bautisaran ni John the Baptist, nagbaling nga Baptist, kasi kasimple po eh. Isong idea patador iso na ti church, awan sa bali. Baptist Church. Apay, kasi iso inauthorize eh. Naununod to pa yung study po, may panggap deti church. Kasi, tano makita tayo, biblically, ano isusuro church? May panggap iti bautisar, immersion. Ano yung suro? Immersion. Ano yung susuro da? Nisupod no? Sa baliwad, hamang ay suron Jesus Christ eh. Api sa bali nga ron, hang ay supod-pod ni. See? Ano ti susuro tayo? Bible. Aming nga, panggap ti apo kanya tayo po, adad ti aming nga Biblia. So nga masapol nga, akseptaren tayo, no kaya tayo nga surutan ti Diyos. Nga nangisalakan kanya tayo, iso nga sigurado tayo langit. Hantay ka din na naragsa nga langit tayo nga maban. Idi dati dati nga relihiyon ko, idi dati aglipayan po. Ito go na ni nanang ko, mapangkamlag tiri kandila. Chamukon ko, banala ko ni. Oo. Nung nadung ka Diyos siya ta, bibig mo ko na managbasol ka. So hindi mo pangkam di altar, pangadag na kami di ko dungkat siya. Di ba, nagbasala ka talaga ko na nanan. Di ba? Numamuyong. Ha? So kasi, chamo, banalak eh. Ngam, jak sigurado nga mapanalangin. Ngam, hindi nag-attendang iti Baptist Church, nag-impress si pastor, may panggap ni Apo Jesus ti dalang nga mapanlangit, isok mang pakawan, isok mang bibiyag nagnanayon, ni Apo Jesus dalang nga mapanlangit. Wow, punat! Inawat ko ti Apo kas mangisalakan ko, ijay ko na sigurado iti papanti langit. Hantay ka di nga naragsak nga mapantay langit. Amen? Di ba? Hantay ka di nga naragsak nga insalakan na tayo ti Apo di impyerno. Naamuan tayo ti pudpud nung nga haang nga insuro iti reliyon. Kaya nga iti po, Baptist Church, aya, hanga religion po dito eh. This is a church, kakabsat. This is not a religion, this is a church. Our basis is the Bible. Hanga religion po dito eh. Kasi, panahusuro nga rod, iti kaya ti Apo, kakabsat. So, nung naragsa mo nga inawat ti Apo, kung ni Ethiopian eunuch, ano pa'y makapigil? Di ba? This is water eh. What hindered me to be baptized? So, bimabada, nagpabautismo. Kasi nalawag, di panuno na, nga inawa na nga naragsak ni Apo Jesus, kaabsat. Alright? So, ti authorize, awan sa bali, Baptist Church. Kas pagarigang mo makasin eh. Nagsakit tingi po mo, Nanay Linda. For example, pagpagabutam, ijay dentista, kuno ijay karpintero. Ada place na ni karpintero. Pagpagabutam, tingi po eh. J dentista. Apa nga dentista? Kasi iso ang authority na eh. Di ba? Kaya mo kay DJ po eh, karpintero. Plaisen na lang kasi may kalata. Ngam awan authority na, kakabsat. So, other churches, ngam awan authority na. Tilang recognize ti authority, ti Diyos Ama, ni Diyan eh. Di ba? So, J authority po, haan nga mapukaw. Kasi timbang tatay, J-Pop yapilyedo, tuloy-tuloy, mga authority diyan. Kas magarigan ko the traffic enforcer itanay. Ingkas yan na J-Logan, nagsarden. Adakad power na, tima na. Ape nagsarden. Kuna na kumaya. Tapos hindi kasi na nagsarden. Ape, ada power na. Ada authority na. Iso nga sinuro da, J-authority. Iso nga nagsarden eh. Ape nga, napan ni Jesus kini John the Baptist kasi ada authority na iso kinikilala ti Diyos Ama kaya idinabautisara ni Jesus Christ, this is my beloved Son in whom I am well pleased kunana apay iso authority. See that? Kaya nga po nagpatig nga deti makungko nga proper authority gagayem ken kabsat ado agbautisar ng one authority na kas pagarigan ko ma no ko ma J Pulisaya napandanag operation. So, ada nakisawsaw ijay, nga hamang nga authorize, kada na tayo madi successful, idi ag hearing, di kongreso. Apay namin nga simawsaw ka, ada kasi idi Chief of Police, malagi biyo? Hepe, iti PNP Chief. Apay simawsaw ka, naikat ka lang aro dun eh, suspended ka nga Chief PNP.
Aping nga nakialam ka ko na daydi. Panahon ni nalipatak no madaka siya hang authorize. Aping nga may makisaw-saw kati operasyon nga nagpapatay digiti support di ba? Kaya ang ka mga authorize kas jay kakabsat. So sino lang ti authorize? Awan sa bali. John the Baptist is the authorized by God to baptize them who believe Christ in the early church. Alright? In my conclusion, if you are truly saved, isave po takit a person who believe and receive Jesus Christ as your Lord and Savior. There is no hindrance that you must obey Him because it is His command. And it must be the next step after salvation as we follow the Lord in His direction through His Word. God is well pleased when you are an obedient child of God. So, no natulog tayo nga anak ti Apo, maragsakan ti Apo. So, again, this is para ti amin detoy. Okay, so amin nga para ti amin detoy. Actually, ni John, i-deny mapanagpabaptize, sige tayo pariseyo kin saduseyo. Tano, kaya dalang ma-identify kin John. Ni John nga min sikat eh. Kadigiti pariseyo kin saduseyo, kaya da magbaling nga sikat, tano palpalakpakan ti tao isoda. Kung nandyan, madi kayo mabaling nga bautisaran eh. Hang kayo mo pa'y nga insalakan. Bring forth, therefore, fruit, meet for repentance ko na iti Biblia. Bring muna, fruit for repentance. Nupudpud no yung anak ti Apo, makita bunga ko na. Hang nga binautisaran, nagkugura da. Kasi po iti lang mabautisaran, digiti naragsak nga imawat. Then they that gladly receive His word were baptized. Di ba, kakabsat? Detan eh. And they that gladly receive His word were baptized. So, para kanya dalang talaga. Han amin. Isang maditay maawatan dito, please, hantay nga aramid. Kakabsat tayo. No naragsak ka nga imawat ti Apon, ay suruto mison, awan ti hadla. Kasi no sumurot ka, hangka mo nga save talaga, awan. Di ba? Awan serbi naman. So, masapol nga, inawat tayo ti Apo, kas manubot ken mangisana. Alright? So, let's pray Apo, thank you sa bendisyonam, nalawag Apo iti mensahe, may panggap ti biblical baptism, no anak kaya na sa wende ti Apo. So, it's not for all, it's not for the unsaved, digiti mo hanga na isalakan, Apo, digiti dinamati, digiti pagan, hanga mabaling nga i-baptize, kasi hamo mga anak, mapanda mo jay impyerno, Apo, digiti nga tao, tawa mo relasyon da kanyang kas anak. Ilang mabautisaran, digiti naragsak na imawat king ka, nga nagbalin nga anak mo, Apo Diyos, nga nakasigurado da, iti pan nakaisalakan mo, nakasigurado da iti langit, Apo ngayon karim kanyami, biyagngag na na yun, regalo ang baybayan na. So tulungan na kang agtulog, tasika Apo nakimbilin dito nga kinanam, no ay ayatenda, agtulog kay kumabilbiling ko. John 14:15. If you love me, keep my commandments. So it is your command, it's not mine. Iso nga Apo, sino kuma iti pagtungpalan da. Singarot ti daydayaw mi, Apo, ti kinaimbag mo kanyami, bless the remaining hour as we study thy word in Jesus' name. Amen. So God bless you po. I hope you understand that song or that message. Sunday School may panggap iti biblical baptism, the proper way of biblical baptism. Okay? So let's sing another song, He Abides. So iso nga nakit agtal-tali na ed ni the Holy Spirit. Nanipod idi pinati tayo inawa ni Jesus kas manubot ken mangisalakan tayo. The Holy Spirit abides. Ngamnohan da pay nga inawa ni Jesus Christ, awang kanya dati Holy Spirit. Kaabsati ko gayon. So He abides. On the chin already say, I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the hand of God in all my life I see. For the hand of yes, the secret all is this, that the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. Second verse. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree.
Then I fell down at his feet, and the king, so sweet, now the comforter abides with me. He abides, he abides, hallelujah, he abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the comforter abides with me. He is with me everywhere, and He knows my every care. I'm as happy as a bird and just as free. For the Spirit has control, Jesus satisfies my soul, since the Comforter abides with me. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Amen. So, hintay iti announcement, kakabsat. Let's pray for Nanay Dora. Nag-chat idi kalman or nag-comment iti daily words of encouragement. Ipag-pray tayo kanuman, di anak na ngagap-apply Nanay Richie iti firefighter. Aya. So, di anak na, ano na ganan eh? Christopher. So this end of July until December ma-approve within that span of time. Ket ipag-pray tayo man ko na agbaling nga firefighter ti US kausad. So ipag-pray tayo ni Christopher ma-approve DJ nga tarigagay na agbaling nga bumbero. Oho. So, pag-pray tayo. Ken, tipay may isang prayer request na J-left eye surgery ni Tate Joseph into no August 4 nga hanggang nga 594. Oho. So, August 4 nga nabalegi ket ikakararag tayo, put on your prayer list, kabsat tayo, prayer notebook tayo, tayo isukat nabalegin to kuma. Mamatiyak kanya no nabalegi jay mo na, mabalegin to mo deti sumarno. Kaslakin Nanay Richie. Nabalegi jay mo na, nabalegi mo ti si Maruno. And praise the Lord nga nag-infection by the grace of God ay nalaing isuna. Kausat. Aya. And baka na-infection no adalat tati ka kaskas na nanay ito yung magtawanan. Aya. So patuloy ngay pag-pray tayo ni Nanay. Anan. Ti pamilya ni Nanay Dora. Kasama ikarkararag tayo. Ito no Biyernes po. Hinggang back to school fellowship in Batak siya can preach. So please pray for me nga makarami da mensahe. Ti topic kitwa. Manners in the campus. Manners in the campus. Aya. Hindi tayo ugali na nga napipintas. Nga ugali ti estudyante, iti eskwela. Kasi no madi ugali ti estudyante, madi namalpas. Nagbubugtak, tapos sagsasadot, tapos sagladaw nga agreeing, tapos mauma, tapos awan na anos na assignment na madi na malpas. Iso ti preaching ko to deta, back to school fellowship ni, baka ray lokos na, tedadayo manin. So, manners in the campus. So, yung kam to kada Julius Nerissa, and di kita'y daduma pa yung makauma ito. Tuno, Biyernes, si biyahe ni. Kasi po, madi mabalin ti Saturday, kasi 8:30, di mi makamata no ka. Masapo lang, biyahe kam ti 4 o'clock in early morning, tanog makadanong kam ti 8:30 J bakara. Ngam sino nga rin siririn ti alas 4. Iso nga Biyernes to, iti panagbiyahe ni, pag-pray da kami iti sumurot ket ma-challenge da iti sa uti ako. Ti malum, ada divided classes iti malum namin. Napintas kasi, iti isang lecture, tay may iti din ni Ma'am Prime, tay OIC, Vice President iti Academic Affairs ti Mariano Marcos State University. May isang agi-speak iso na. Napintas si lesson na nga nated about handling pressure and stress in school. Aya, jay mo may isa ni Dr. Hiner, agsuro mo ti health consciousness manong. Di kitira Jason ti cellphone, Chincheria, kada na dumapay. Oo, Sting. Or, Cobra. Nakaro di, siya idi, minomak, pero may nagsakit sa igod buksit ko. Oo, napigpig sa gayam ti acid na digiyay, ngayon. Compare ti Royal Wood na Okay? Tapos, sana pa dapat may isang topic kay
procrastination, Brother Jester. Dito procrastination namin, ag-assignment ang tumadamdama. Di ay, madamdama amin. Tanong ka, kama madamdama, awan na lalpas. Oo, sige, madamdama. Tanong ka, masadutin, awanin. So, procrastination. Sa napintas pa. And then, dapat time management. No kasano da nga i-manage si time da. Ti lecture ka ni Ma'am Agnes, asawang Pastor Dorilag. Ka teacher so na namin nanay, pastor's wife pa, teacher pa, mother pa, kin, wife pa. Kasano na nga i-manage si time na. Time management. So, ano di kiti estudyante, kasano da nga may manage, iti biagda, iti oras. Alright? So, napintas ko dito nga back to school fellowship. Ang di kita estudyante, hopefully, ay dingding with the online. Ay hintay to iti biyernes kagayam ken kaabsat. Let's pray as well. Ay teachers, ati mission anniversary tayo ito no October, first or second week. Iba king kap galapi din kap itakan to ita barangay hall. So okay ko na magidi kaabsat aya. So 4 months from now, ag 1 year ito yan. Nagalisto. Kaya ipag-pray tayo, tati apo ti Ma'am Bless. Uray pa isi dagang ikarkararag tayo, ano makapagpatadara ito, itinapintas nga balay ti apo, by the grace of God. Nga pagbalay pagkararagan tayo, baray pagdaydayawan, pagdingan sasaw ti apo. So napatid po deta, adupay kayo kung maiyasayang kad nga programa, nung masapol iti, pangipatuluyan iti tagtao talaga. Okay? So pag-pray tayo po di lote, na ito ti apo in his perfect timetable. Kabsat kin, gagayem, ken di multi ka bikararag tayo digital yata ta at anan nagsukat oil seal ket gapota di timing belt na imerot sa kasi may tune up ka no na di ay mekaniko kausa ti pagpray tayo tamalpas so nga madamdama awon pay lang iti outreach sa Jai Salvador Segundo kasi awon mo pagluganan tayo oho so no alas 5 ag subli tayo to let's pray. We can have a great service. Napinta si mensahe itong malunay. May panggap gratefulness is the way to happiness. So, masapol mang nagdidiyay kasi no kaya mo naragsak? Gratefulness, panagyaman is the way to happiness. Kaulsan. Nung nasarakan ti awan, kaslanak, padaan na ti awan, dinaragsak. Kaya gratefulness is the way to happiness. Pag-pray tayo, come back on this afternoon, 5 p.m. for our worship service this afternoon, Kalsat. Pag-pray tayo, the Pastor Sam, ti Salonatda, ti Member J. Bible Baptist Baranig, Batak, Puray Pai, iti the Brother Sen, ti panag-recover na from cancer, kin COVID, kin kasamit kin ni Ma'am Rewelyn Ganinato, J. Mata, puso kin kidney. Kin ni Tate Eli, kangararag tayo ta, alis ko makarecover. At damdamag tatay na iyan ni kanya na no, imbaga mo lang, doktor, makapagnakanto mo lang. Huwag ko na ano mo na. So, nasayaat. Kagararag tayo, medyo di padamag idi nakaruwar na, paano? Webes? Tama po ba yun? Idi Webes? Nagsidukor ka mo amin. Kasi amo yun napay, idi bago nga dumating ni Suna, impadamag ni Barbie, awan ni tatay yung kunana. Awan ni tatay in chat ni? Ni Manang Carmelo. Awan ni tatay yung kunana. Uray lang inararahog kunana. Awan ni tatay. Kung kunana mo di may isa, kasano ko mag-asaka mo? Kasano ko mag-asaka mo kunana? Anong ibagayo nga na tayo? After 5 minutes, si Mang Pert, nasalon na. Kahit ni Nanay Ide, talaga nga, ano na kimausin ka na ya. Madi, oray sa nakiktutak pa, awan ni tatay yung kunana. Ha? Kuna nga sigod. Nay, agtugaw ka pa lang, baka matulid ka kuna nga sigod. So, inararapot po Nanay Emi. No, after 5 minutes or 3 minutes, ibababadan tatay. Wrong fake news. So nga mo yung kakunanan namin, di kaya gipadpadama ka seryoso nga ba nagdigita ko nana. Nung praise the Lord na si Bibian ni Tatay Eli. Alright? So, kakararagtay lang iti panag-recover na. Okay? And then, kasama kay Nanay Richie, check up to manan, day hearing da, into na July 18, tama i-award, day dagan, na 7 hectares yung train, baga ni Bog, ngati apo ko maiti
mang Kanti Wisdom, J. Judge, nag-decision to. Hang ko mga ma-extend din na Richie. Kararag tayo, tawan extension nan. So, final verdict, kumanton, J. i-decision nanti hukom. Pagsa, kaya kadeti. Kasi, naitantantan, manong nga bulbulan, nakabaybayag. Prayerfully, this July 18, mai-award J. Daga. Kaya, kini kakararag tayo ni Nanay Linda, medyo sumakit yung ulo na, agad blood, kinda dumapay. Pero kararag tayo ta, adan to mo, tibaro mga cellphone na. Di kami cellphone na po, madi na masurutan. Kaya ako na kanya na, kaysa mang pagparigating ka, baka sakit ka pa eh. So, di ito latan dati. Ayan na. So, pag-pray tayo ni Nanay Linda, sa King Gagayon. Kaysa tunggal may of course, Nanay Rosalina, Tatay, Tatay Amante, Nanay Emmy, Rodriguez family, Brother Clyde. Pag-pray tayo sa business si Brother Clyde, taado ko mapay ti aso. Nadama mo yung aggatang aso, ado aso na ni Brother Clyde. Sitso, pitbull, kinda dumapay, kalsad. At karkararag tayo di negosyo ni Brother Clyde. By the way, no naibus niya tayo kwan, sa po yun, aya nga na ito didi, ibagayo, adapay ti supply. Aya kalsad kin, gagayon. Apo. Sak idin na, napintas eh. Pinadas ko na, simakitid ko na eh. Nagsakit dyan makaturog, agut-ot. Inikak ti oil nga dete, dado mga oil. Inikak pa iti, di may sakit. Lemongrass nga oil. Di may isa, ado nga klase na eh. Madilat ta siya. Di inikagay manong, putput na dito eh. Nabang-aran siya, magpaiso. Di irot na, di panaas, di sakit. Inikak na eh, nagmayat siya. Di ba na napala sa maya? Oo. So, ipag-pray tayo kaya po, mang-bless day ng Ted Kausap. Alright? So, hamon tayo magbaga, wala namin. So, syempre, dito may magbaga. Alright? Nung na awan kayon, adapan. Kausap King Gagayon. Alright? And then, anapay? Diye lang, let's hear one more song. Kaya makangag tayo di kantakin, di final preaching tayo. Napinta si mensahe tayo at tabigat, Kausap, how to encourage yourself. Ayan. Okay, so kikinararag tayo lata, deti bagyo na, awanin, umadadayon. Nga madan sa mano, kung nang tatay man tayo latay? Low pressure. Talaga nga, panagtutudod. Tilang ko hangabaling bagyo, agtudo, hantay laki ding agsakit, kausat king gagayan. Damang boyet, di pa'y nakatrabaho, hindi kalmanan ta, agtutudo. Pure pwede, ano? Tuloy-tuloy, 3 days eh. Okay. So, let's pray for everyone of us nga kung magsaksakit kakabsat ta narigat iti agsakit. Aya. Okay, so makangagtay ti may sakanda before we go to our message. Okay? Sino mo? Ha? Yes, yes. Come on out. Jesus, I have decided to follow
turning back, no turning back. So, amen. I have decided to follow Jesus. Kamayatan na po, itirabuti daga, ay bago tayong alam ni Apo Diyos, tadi tayong mamon, ito na mabaling nga mahamdama, tumbigat next week, next year. Ako makaibaga, kamayatan na pong aramidin tayo ito'y, surutin tayo talaga iti Diyos. Tapay, di tayo itong walang amapan, ayan na. So, kamayatan na, no, dumatag tayo ito, di, hukom ni Apo Diyos sa langit, mabalin tayo, may baga tayo ito nga Apo Diyos, sinurot ka, hindi si bibiyagat pa. Di ba? Hantay ito nga mabayin nga sumangot ti Apo, hantay ito nga mabubuti nga sumangot ti Apo, aya, kasi Apo, inaramid ko kabalak nga sinurot ka. So, nung di kita'y disinurot ti Apo, nagbibiyag, sapos sumango ka ti hukom na, tapos mabayin tayo ito Anak? So, di ba? Sumango ka nga, disinurot king kwa na, kasta nga mabayin tayo pa. Ngayon nga simurot tayo, nga, ti kabalan tayo kabsat by the grace of God, masaya at launa. Okay, so thank God for that message of the song. Let's go to our message this morning. Our message is how to encourage yourself. Let's read the Bible. Ready, go? 1 Samuel 30 verse 1 to 6. Ready, go. And it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south, and Ziklag, and smitten Ziklag, and burned it with fire. Okay? So, 2. And had taken the women captives that were therein, they slew not any, either great or small, but carried them away and went on their way. So, hinold up the Isoda. Tama po ba yun, hold up? Captive. Aya. Tawag na? Hold up kung ransom? Kidnap, tama po. Kinidnap na Isoda, digiti asawa, da David, kindigiti anak da. Okay? Verse 3. So David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire. Hindi nakita da yung city da, mapupunguran din. And their wives and their sons and daughters were taken captives. Na-captive. Innala da Isoda. Alright? Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no power to weep. So, nagpukpukaw da, nagibibit da, ilinggana nga awan, iti power dan nga agibit. Apay, na-captive, na-capture, digiti asawa kinanada. Verse 5. And David's two wives were taken captives, and Ahinoam the Jezreelites, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite. And David was greatly distressed. Nagladingi ni David. Nadagsunan ni David. For the people spake of stoning him, because the soul of the people was grieved. Imagine, the gay leader si David, imbes nga i-encourage na Isoda, kaya da nga batuan na ilinda. Aya, imbes nga i-comfort da, imbes nga i-encourage na leader da nga ni David, kaya da nga batuan. Apay, kasi gapulang kadigya asawa anak da nga na-captive. Kinapuhuran digay, balbalay da. Oho, verse 6, ito tinapintas. Ay tuloy tayo. And every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Ni David, awang mapapananan, kaya nga baton, di kita yung leaders na, nga mamong tinapanan ni David, he encouraged himself in the Lord. Iba kanya ayo po, nadumteng iti distresses kinyang kaslakin David, awan sa bali, nga mang-encourage sa biyag mo no di kay disika, kini Apo Diyos. Aya, no may sakal doon, agladingit ka, aya, may saka bibiyag, madagsenan ka, awan sa bali nga mang-comfort, awan sa bali nga mang-encourage kanyang sika. No kasanong nga mamuti Diyos. Isong arod nga ado, di kita pakamatay. Isong arod nga ado, di kita bitay. Isong ado, di kita kunada ti solusyon dati problema, ginom arak. Makiapapan po mo lang, tsamo da di solusyon na. Diba? Nung ti solusyon na, sika. You encourage yourself in the Lord. Kunada natin But David encouraged himself in the Lord. Kausat kin
gagayem. Let's pray for our message. Apo bendisyon na iti mensahem tatabigat maawatan mi sabtem aming spiritual needs mi o Dios. In Jesus name I pray. Amen. So how to encourage yourself? As my introduction wrote this kabsat, discouragement, hardships, disappointments, problems, pressures, sickness, perplexities, etc. will surely come, sigurado. Oho. And certain to every person. And so with the believers in Christ. And so many of them run away from God. Blaming God. Pabasolan da ni Apo Diyos. Backslidden. They hate God. They lose confidence in God. They rather choose to live. They rather chose to live in the present evil world without the counsel and presence of God in their lives. But it's sad, they become worldly, compromise to the system of the world, and live themselves like the unbelievers. So the purpose of and the goal of this message this morning is to encourage you and how to encourage ourselves and become faithful in the ministry unto death. Normal na dati perplexities, discouragement, problems, hardships. But it is sad to know, nga ado nga namati king Kristo, nga imbes nga umasidag da kanya na imadayo na kinyana. Imbes nga agtalad dati Diyos, haanda nga nagtalad ti Diyos. Imbes nga agkararag dati Diyos, haanda pinabasol dati Diyos. Imbes nga they run to God, they run from God. Di ba? Apay, kaabsal. But how to encourage ourselves? Kasano nga i-encourage si Bagim? Numemesa ka? Nabladingit ka? Nusol Solomon? Numadima mo aramidem? How to encourage yourself? Number one, very simple lang dito yung kaabsal. Remember what God did in the past. Kasi kung nanatoy, and David encouraged himself in God. Remember what God did in the past. So, panunutan tayo lang, lagipan tayo lang, na anay naramid ni Apo Diyos, hindi naglabas. Anay naramid ni Apo Diyos yung naglabas, insalakan na tayo. Diba? Anay naramid ni Jesus Christ, na ilan sa di cross, na tayo na itanim kinabungar, taano madaan tayo, tibiyag nagnanayon. Anay naramid ni Diyos iti naglabas, pinakan na tayo. Anay naramid ni Apo Diyos naglabas, pinalayang nakakaday sa kimo. Anay naramid ni Apo Diyos yung naglabas, binag na ka. Anay naramid ni Apo Diyos yung naglabas, inaiwanan na tayo. Inaramid ni Apo Diyos yung naglabas, gagayim ken kaabusad. Pinasalunat na tayo, ininggan na tata, si bibiyag taypay. Yes, ado problema tayo, nung si bibiyag taypay. Yes, ado riga tayo, nung praise the Lord, si bibiyag taypay. Yes, ado iti, anya mga problema ngay mapay kanya tayo, nung praise the Lord, si bibiyag taypay. Remember what God did for you in the past. Di ba? Yes, ado naglabasan tayo, but God is still God, and we are still alive, and His grace is sufficient for us. Remember what God did in the past. Psalm 34 verse 8, the Bible says, "O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him." Kunan David, taste and see that the Lord is what? Good. Kita nyo, ramanan nyo kunana, nga ni Apo Diyos na imbag, blessed is the man that trusted in Him. Imbes nga pabusulong ti Diyos, agtalog ka kanya na. Imbes nga umadayo ka ti Diyos, umasidid ka kanya na. Imbes nga, agpakamatay, agkararag ka, ket ni Apo Diyos lawlawagan na ti panuno mo. Remember what I did for you in the past kunana. See and taste that the Lord is good. Inaiwanan na kayo tinaglabas. Insalakan na tayo ti Diyos. Pinakawan na tayo ti Diyos. Nalagib mo na hospital, kanam nakaruar ka sa hospital. Malagib mo, ado'y tinaglabasan nga ririgat ti pamilya, nga milinggan na tata, kompleto pa tibiyag tayo. See and taste that the Lord is good. Apay, nabisinang ka kadi. Hamad. Binisin na tayo ka ti Diyos, si di pandemya. Si bibiyag tayo. Diba? Oo. See and taste that the Lord is good. Kakabsat king gagayem, pinakan na tayo. Opo,
Hantay mo nga binaybayad. Adangar na ba sakit? Ano di ko nanan? Kinakapos. Tama ba yun, Ira? Kinakapos ko na ay kinakapos pero hindi nawawalan ko na naman. Nadaduma, kinakapos pero hindi nawawalan. Abay, taste and see that the Lord is good. Kanya tayo, di ba? Na-operahan ka, nung praise the Lord, successful the operation na. Yes, na-disgrasya isa ka na, nung praise the Lord si Bibiag. Yes, napukaw cellphone, praise the Lord. Ay, adamo lang iti cellphone na. Yes, di ba? Nagado iti naglabas kanya tayo. The Lord is good. Amen? Amen. Romans 2:4, O despises thou the richness of His goodness, and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Richness of His goodness. Forbearance. Pag ano tayo forbearance, dito panagtiis na kasi. Long suffering, atidog nga panagtiis. Oho, ti Diyos. Digay ko mga bambanag, no naramanan tayo kinaimbag ti Diyos kakabsat king gagayem, dapat iso nang idalang kanya tayo ti repentance. Ano dito? Lead dito repentance. Change your mind toward God. Diba? Yes, Lord, naimbag ka lata. Yes, nagsakita. Yung bless, Lord, pinaimbag na. Diba? Oo. Yes, Lord, naperdi siya gamit ko. Nung praise God. Sakit nagpatpa. Iso labi ng bantay ang anong detalugan. Oo. Sumakit ulog eh. Di ba? Nadagsin. Siya ngamin numapukawa na, ti importante nga gamit mano. Kastang mapektara na. Oo. Sabali. Aya. Siyempre, napukaw ko majay ususaron tapos maperde. Tapos, nagngina pagatang. Di ba? Nagngina. Talagang mapektaran ka eh. Napadasal dyan na pukawang ka tapos di ka makaturturog. Sa akin nanay Linda no ko istorya na. Di ba? Ngum, it shall come to pass. Yes, sa bagyo. Ngum haangag talinay ti bagyo. Aglabas mo't iti bagyo. Gagayen kayong kakabsat. Kasi mo ti problema. Lumabas to lata hangag talinaid. Awan ti bagyo ngag talinaid. So, kunana po iti Romans 11:22, Behold therefore the goodness and severity of God, of them which fell severity, but toward thee goodness. If thou continue in His goodness, otherwise thou also shall be cut off, kunana. And so on. So I'm saying, remember what God did for you in the past. Ano inaramid ni Apo Diyos kanya tayo tinaglabas? Insalakan na tayo. Han na tayo nga mapan sa impyerno. Ilikan na tayo biyag nagnanayon. Tibalay tayo langit. What God did for you in the past. Yes, sa the problema, ngam langit ka nga mapan, laglagay po. Yes, sa darigat, ngam langit ka nga mapan. Yes, sa deity, nadaduma, awan ti may isaang, ngam langit ka nga mapan. The Lord still good. Number 2, remember what God is doing in the present. Ano di number 1? Remember what God did in the past. Tatamot in the present. Past. Tapos, present. Ano araramidan ni Apo Diyos iti present? Kita nyo dito napasamak king David. Sa 1 Samuel 38:9, and David inquired the Lord, saying, What shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? Kunana. And he answered him, Sinumbatan ti Diyos, pursue. For thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. So, ano yung naramid ni David? Naging kuwaya, ti Apo. In other words, nagkararag. Di ba, nakaftil, di ka ti asawa kinanagda? Nay? Ngumamom, imbes nga, pinabasol na ti Diyos, imbes nga timaray ti Diyos, imbes nga imadayo ti Diyos, imbes nga kinagura na ti Diyos, tinaramid ni David, nagkararag. Lord, shall I pursue this troop ko na? Inak ka di. Kaanak ko na ni Apo Diyos. Simong bat. Iso na. Anan, ay natin. And he answered him. Diba, kanya yun, karkararag tayo, sumungsong bat ti Diyos. Diba? And he answered him, kunana. Sumungsong bat ti Diyos.
Iso nga hante nga mga agkararag tay latta. Iso message ko di Webes. Persistent prayer. Ought always to pray and not to faint. Nuhang ka nga always nga pray, ag-faint ka, lupay-pay ka. Ngam no kanayong ka agkararag, napigsa ka spiritually, at natibker ka nga sumangot challenges, nakatader ka nga nasaya at apay, at dati Diyos nga mangsumbat. Kadigiti karkararag tayo nga kuna na ditoy. Yes, kuna ni Apo Diyos. And He answered, pursue, inka, and recover all. At the promise na pursue and recover all. Among ni David, sigun ti istorya dito'y kaabsat, they recover their wives and children. At nangabada, iti battle. So remember what God is doing in the present. Ti Diyos, sumungsungbat pa ilang ti kararag. Ilinggana tata, apay, si bibiyag ti Diyos tayo dumdumog kakabsat. Ti Diyos tayo, nagbiag after 3 days, imuli jay langit, isong pagkakararagan tayo, si bibiyag ti Diyos. Hanga ti Diyos tayo ka natay. Oho, hanga ti Diyos tayo ka natay. Ti Diyos tayo ko si bibiyag. Hanga damatana nga di makakita, daiba na di makaigam, at dasaka na di pagna. Ngano nagpur jay balay, imbes na di Diyos na mangisalakan, isumot ti bagbagkaten da nga mangisalsalakan. Ti Diyos tayo hang nakasday, hang nanatay nga Diyos. Ti Diyos tayo si bibiyag, nagbiag ada jay langit kakabsat. Ket no agkararag tayo, gapota si bibiyag isuna, sumungbat ti Diyos na si bibiyag kakabsat king gagayan. Luke 15:7, anak ko na. And it came to pass on a certain days, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which came out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present to him. Diba? So kasarsarita na digitay doctors of the law. Oo, abogado, Pariseyo. Kaya ijay nga presensya na kaabsat, His present kunana to heal them. Luke 18:30, apikas tamo dito. Who shall not receive manifold more in this present time and in the world to come like everlasting? Mabasaan Di ba? Present time. Kaabsat king agayen. Adar aramidin ni Apo Diyos ata. Nga pampanawon. Ada bagyo. Ng bambantayan na kati Diyos. Ada iti typhoon. Super typhoon. Ng kadwa tayo ti Diyos. Agkimat. Ng kadwa tayo ti Diyos. Agduro tinabigsa. Ng kadwa tayo ti Diyos. Oho. Yes, awanan. Kaslang awan ti may isang tayon. Ng kadwa na ka ni Apo Diyos. Hanggang nga may busan. Adar aramidin ni Apo Diyos. Tata present. Kadwa tayo He is present. Kunana. To heal them. Anas saking nga di kaya nga agasan ni Apo Diyos. Ada nga ta sakit nga di kaya nga agasan ni Apo Diyos. Awan. Kaya nga He is present to heal. See that? So, sige, tuloy-tuloy tayo. Kabsat. Kung na ni Hudson Taylor, God is not looking for men of great faith. He is looking for common men to trust His great faithfulness. Hangakit kita ni Apo Diyos. Digiti, dadakkel, great faith. Ano gitkitaan na? Common men. Ordinaryo nga tao. Kasla kanya tayo. Naagtalag ken kuana. Iti great faithfulness na. Di amin? So common men. Nung tisaludsod, datayo common men. Nga magtaltalag ka nga ta kinapo Diyos, na dabagyo. No dasakit mo, talag ka kinapo Diyos, na abdua-dua ka. No, dariga mo, taltalad ka ginapo Diyos, uno agdudwa ka. Haang kumakakabsat, because God is looking for men to trust Him on His great faithfulness. Yes, Lord, dakkel ka nga Diyos. Yes, Lord, kayang deti nga aramidin. When Apo, dakkel nga gata, deti nga gaso. Nung umanay ka nga mangsuka, deto'y Apo Diyos. Yes, Lord, at dasagin ko nata. Nung Apo Diyos, amo nga bas silang kanyang deto'y, kayang nga gasan. Yes, Lord, napukaw ko man jay gamit ko, naperde gamit ko. Nung amo nga si Biblia ka nga Diyos, presente nata, ket amo nga sukatam, digiti nga napukaw ko. God is looking for men, common men, to trust in His great faithfulness. Dakkel ti Diyos tayo, kabsat king gagayen. Number 3. Okay? So, ano dyan mo na? Remember what God did in the past. Ado'y naramid ni Apo Diyos.
Aglalalo kin Nanay Richie ko man, 80 years old. Ado istoryana ni Nanay Richie. Mantaw mo na yung Rosalina? 74. Ado mo may istoryanan ni Nanay Rosalina nga inaramid ni Apo Diyos kanyana. 74. Di ba? Ni Nanay Linda, 40. Ano? 78. 78. Ado mo may istoryan ni Nanay Linda, may panggap kini Apo Diyos. Di ba? Remember what God did in the past. Ado inaramid nan. Iti biyag tayo gagayen ken kaabsat. Iso ko malaglagipon tayo. No ma-discourage ka, no do problema, ma-depress ka, remember what God did in the past to encourage yourself. Number 2, remember what God is doing in the present. Si bibiyag tayo mo pa lang eh. Habang may buhay, may pag-ibig. Di ba? Si bibiyag tayo mo pa eh. At dapat namnama tayo. Kasi ti Diyos tayo, si bibiyag ilingga na tata, kadkadwa tayo pa'y kakabsat kayong gagayin. Number 3, remember what God will do for us in the future. Very simple lang, di ba? Past, present, future. Opo. Basaan tayo? 1 Samuel 30:18. And David recovered all. Can you imagine? And that the Amalekites had carried away and David rescued his 2 wives. Kaya nga po, na-recover amin ni David. So, anaramidan ni Apo Diyos yung masakbayan. Para kanya tayong anak na. Kung na RG pelikula na ay, nasa akin ang oh, kinong bida. Aya, ti pelikula ti Pilipino, mababak. Ti common nga Pilipino film. Aya, sa The Girlfriend na-capture the girlfriend na pa-release ko, mababa nan. Mababa. Cardo. Aya, nagado kalaban na, may sana. Fernando po. Okay? Fernando po. Dito lapid. Nagado kalaban na Ate Mariel. May sana, nagado kalaban na. Mababa kisuna. Ano ti ending? Na-recover na jay, asawa na, or girlfriend na nan. Natay amin nga, kalaban na kin injury. Saan to dumating di pulis? Di ba? Saan to dumating di pulis? Aya, nung amuyo, recover all ko nanan eh. Ana napukaw kanya tayo ni Job. Napukaw na sa lunat na. Ngam nagsubli sa lunat na. Nakupukaw na sa ngapulungan na. Ngam insubliti, Diyos sa ngapulong wala. Napukaw na digitay animales na. Ngam insubliti Diyos twice as he had before. Kunay ti Biblia. Na-recover ni David magkabsat. Amok mamati ang nadukpas-pasaran tayo jak amo na alas-lasatan tayo tibiyag data ngam kayat kung ay baga kanyayo anaman iti napukaw kanyam anaman iti riga mo data ni Apo Diyos at the bendisyon na kanya tayo ti masagbayan at adupay syakit mamatiak nga adupay bendisyon ni Apo Diyos kanya tayo kakabsat kingagayen aya kan na tayo tupay ti Apo iti dote. Ika na tayo tupay ni Apo Diyos, iti napintas na church nanay, building. Ika na tayo tupay ni Apo Diyos, iti at adunga tao in the future. Kasi kung na iti Biblia, if I will, kunana J Bible, if I be lifted up, I will draw men unto me. Kunana. No maingato na ganggo. Agiyas si digak to titat tao kunana. Hangko mga ngato iti naganggo eh. Hangko mga nga to, servant of God tayo amin dito yan, papada tayo, aya, nataon lang nga siya timbaon ti Apo nga, aglid ka niya tayo dito aya, ngag, agpapada tayo, ti matang ni Apo Diyos, kakabsat king gagayen, adupay, iti parabur ni Apo Diyos, iti masakbayan para kanya tayo. Hantay nagsarsar din, among nagsardan ka, mamis mo jay miracle ni Apo Diyos. Nagsardan ka, mamis mo jay bendisyon ni Apo Diyos. Nagsardan tayo, mamis tayo, iti, di kita adung ay sagsagana ti Apo kanya tayo. Kitang nagdagpayo, dawang ka. Mamis mo. Di ba? Oh, nga dagpayo da, 3,000 senior citizen, quarterly, di ka na pan, numaalam ta 3K. Nung na-receive mo di 3K tayo man te, amoy kitad amin, hindi ka, anak kuha mo di ba? Isagana mo para kanya. Ikagumatang sigod bakasan tayo sa kaban. Oo. Pero mo yung adupay iti aramidan ti Apo kanya tayo. Let me give you some.
more favor of God. Acts of 47, praising God and having favor with all the people, they added to the church daily such as should be saved. Dito binasa tayo tatay baptism. Ayan. So praising God and having favor. Ado pa'y favor ni Apo Diyos kanya tayo. Iti masakbayan. Don't you miss the favor of God. Para kanya tayo kalsad. Rapture. Surat wala tatuin na. Ano dito rapture? Dito binasa di Campo Santo Edi. Ayan. Sublianan na tayo ti Apo. Alain na tayo ito. Hantay nga, forever diti rabaw tilaga. Intay ito. Iti, sidong ti Apo nga namarswa. Judgment seat of Christ. Ano diti judgment seat of Christ? Rewarding time. Aming nga faithfulness sa iking kuwana, supapakan to ni Apo Diyos. Diti kakabsat, i-reward na tayo ito. After rapture, judgment seat of Christ. Mabasa tayo ti 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, and that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Aya, susupapakan to ti Apo, di kita nga bambana. Millennial Kingdom, Revelation 20 verse 6, Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection, on such the second death hath no more power. Datayo nga agungar to. Aya, kasi matay tayo eh. Nga magungar tayo ito. We are part of the resurrection nga kunan to eh. On such the second death hath no power. Maditay mo pan James Pierno. Second death is hell. Aya, awang power na kanya tayo, iti patay James Pierno apay, agungar tayo eh. But they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with Him 1,000 years. Sangaribo na taon. Manong taon tayo dito rabaw tilaga? Manulang. Manmano sa agasot. Opo. Ngum, hintay pa iti 1,000 years. Adupay. Hanglang adi tibiyag ti daga, tibiyag. Adapay, millennial kingdom, kakabsat 1,000 years. Nga ko na iti Biblia. Eternity with God in heaven forever. Kadkadwa tayo ito ti Diyos. Ang pipelowship tayo ito, kadigiti ayaten tayo tibiyag. Ngayon mo na kanya tayo. Adanto, panagtatarip nung tayo jay. Forever. Alright? Kuna ni David Livingstone, I'd rather be in the heart of Africa, in the will of God, than on the throne of England, out of the will of God. May sa na nga missionary, kagabsat ijay, Africa. Katamong ti Africa, nagrigat. Di ba? Nung kuna na, kayat ko nga adopt the heart of Africa, nga pagayatan ti Diyos, kaysa daad di trono ti England kuna na, Inglaterra. Ngam awan na amot ti adayo ti Apo. In other words, ananok ta kwarta, ananok palasyo, ananok iti banag, nga da kanyak tata, nga syakti, adu kanyak ti sanikwak. Ngam awan na amot ti pagayatan ti Diyos ko nan. Awan na amot ti sentro ti pagayatan ti Diyos. Kay gupay nga da jay heart of Africa nga narigat ti biyag ko jay. Ngam ada ti pagayatan ti Diyos. Kaya mo yo po, yes, amo tayo tirigat ti biyag ti Pilipinas. Financially, materially, ngam adatay ti pagayatan ti Diyos. Di na mo baybayan, amen? Mangmangantay mo pa ilang, 3 times a day. Nasano na tayo mo, di ba? Makapantay mo ag Jollibee, nasang pamisan nanay. Chowking, aya, nakikita tayo ito na DSM. So, William Carey, there are great difficulties on every hand and more are looming ahead. Therefore, we must go forward kunan. Awan sa baling adalan tayo, go forward. Aya. So, difficulties, mantuloy-tuloy lang. Hindi pa nagbiyan tayo. David Livingstone said, without Christ, not one step with Him anywhere. No hante nga kadwa ni Apo Diyos, iti panag na tayo, ure awan nag-step ko na. Ure awan nagpaspasamo. Apay, agpasamo kang awan ti Diyos, awan na. Ngum no kadkaduam ti Diyos. Uray ka sa kinariga na. Ngum, kadkadua ti iso na. I determined never to stop until I had come to an end and achieved my purpose. Kunan na pa. I'll go anywhere as long as it forward. There is one safe and happy place, and that is in the will of God. And dapat gaya mo din, remember that God can do more wonderful and amazing things for us. Alright? So, adupay ti arami din ni Apo Diyos na wonderful and amazing things. Basahan tayo man Psalm 78:4. Ready, go?
sewing to the generation to come and praises the Lord and His strength and His wonderful works that He had done. Oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Kunana, adupay ti amazing things kin wonderful things nga ramidon ni Apo Diyos. Kaya tayo nga ma-experience deta. Amazing and wonderful things. Kaya tayo nga ma-experience, siya, mamatiyak na makita tayo deta in the future. Makita tayo ito, nga bendisyonan ni Apo Diyos iti pamilya tayo. Makita tayo ito, digiti anak tayo makatrabaho da, nga sayahat, makagraduar da, maka-establish da agad yung family. Kahit kung nga makita, digiti pang pamilya ito, digiti agasawa, close with each other. Awan third party liability nga makungkuna. Di ba? Uri na pimpintas si karuba. Uri na pimpintas or guwapo di katrabaho. Ngayon, awan sa bali nga asawa tayo nga may isa. Be faithful and loyal. Di ba? To him or her. Opo. So kaya tayo nga makita nga nagapukon tupay ni mga buhay, di ba? Oo. So nga dumakkel ti pagayatan ni Apo Diyos. Adupay iti amazing ting aramiden na. Makakita tayo tupay ting apilya nga patadiran ti Apo nga napintas. Oo. So deti whole Candon City 61,000. Prayerfully siya kin arapa ako may kantay ko maaming nga outreach pero barangay ko na. Kasi nagta Salvador pa lang eh. 10 to 15 every Sunday afternoon. Oho. Ngam Apo ko na kanakaman laborers ito eh. Matthew 9:38. Pray ye therefore the Lord the harvest that He may send forth laborers into His harvest. Kaya mo yun po, titinulong tayo nga mawin ti Candon City. From Candon, makapag-send out tayo to ti preacher, missionaries around Philippines and even abroad to, di ba? So by the grace of God, iso ara pa po dito, we can start more missions and churches from different parts of the world. Ngayon nanto papanan, digiti kabataan, digiti graduates nga mapanda, trabaho, tinaduma-duma nga bansa. Numapanda, Singapore, start a ministry. So nga the soul winning class tayo. Oho, 18 lessons, soul winning class. And then after soul winning class, discipleship class. After discipleship class, doctrine class. After doctrine class, preachers and teachers class. Tano na mapandan tuman sa abroad, they can start a ministry. From Candon, Kabsat King Gagayan, di ba? So adupay iti arapaap tayo, iti ministry di Apo. Adupay aramidin na para ti pamilya tayo. Di ba? So William Carey said, expect great things from God, receive great things from God, expect little things from God, receive little things from God. The future is as bright as God's promise as the promise of God. Nag-expect ka basit? Okay din? Okay din? Kasi lang. Nung nag-expect ka great things, agkarkararag ka great things, ag-expect ka great things, kita your future is bright as the promise of God. Di ba? Kung ano ko Apo, so dala bendisyon na. Nung makikita ko nga, di kita i-building di Manila manong. Magdalak ko la Apo eh. Kan nakamot ti building ni Apo. Di ba? Unbeliever deti eh. Nagdarakon. Iglalawang alote. Living God. Si kapagkarkaraga, gini Apo ko na. Kaya nga po, our future is bright as the promise of God. Pudpud no ti kariti Diyos. Oho, libre ang mangarap ko na nga rin. No mangarap ka, hanga basi. Mangarap lang aro din, libre. Dakla mo na ko na. Kasi ni Abraham Lincoln, 16th President of the United States. Happy nga, basbasa ka sa ko na. Basbasa at politics books na. Ape, balingan nung President, basta pag-prepare lang, baka ko na. Nung kas pa nagsagsagana na nagbaling nga President. See? Adupay ti kaya ti Apo kanya tayo. Alright? Nga isagana para kanya tayo kausat. See, awan detan, something nga itutuloy. Okay? So I believe nga ni Apo Diyos ay binendisyonan na tayong kadigijay nga mensahe na kausat tayo. How to encourage ourselves? Remember what God did for you in the past. Number 2, remember what God is doing in the present. Number 3, remember what God will do for us in the future. Adupay. Tapos God can do miraculous, amazing things
And remember that God will never change His character. Nakunanad to. I am the Lord God, I change na. No, natrato ti Diyos kanya tayo, isuntulat ta nga iso. Aya, no, ayatin na ka ti Diyos, hangag balbaliw. Ayatin na ka ti Diyos. No, kung na ti Diyos, di ka panawan, di nakapanawan. No, kung na ti Diyos, di ka baybayan, di nakabaybayan. No, kung na ti Diyos, protektaran ka, protektaran. No, kung na ti Diyos, umanay ti parabor kuking ka, umanay ti parabor. No, kung na ti Diyos, mananga asya kanyayo, mananga asi. Why? Because hangag balbaliw ti karakter na. Praise the Lord, ti si bibiyag nga Diyos sa'yo, hangag balbaliw. Naayat nga Diyos, mananga asi nga Diyos, managtulno ay managparabor nga Diyos. Ti Diyos sa'yo, nawadwad, ti parabor na. Ti Diyos sa'yo, hangag balbaliw kanya tayo. Ay ayatan na tayo lata. Di ba? Remember that God will never change His character. Iso la iso. Iti trato ni Apo Diyos kanya tayo. Let's pray, Apo. Thank you iti mensahe mo, Apo. Bendisyonam. Iti panagbiag mi, digiti nga sasaom. Ket marik nami kuma iti ayat mo numampay. Ado iti challenges mi, Apo, iti panagbiag. Nung thank you ta sikakad kadwa mi. We can encourage ourselves in the Lord because we can remember what you did for us in the past. Especially you saved our soul. We are now sure of heaven, O God. Thank you. The assurance of salvation. Thank you for the eternal security of all believers. Thank you talangit ti balay mo. Ken adupay araramidom iti present, Apo. Kas lakin David nagkararag iso na nag-inquire king ka, kinariam, Apo, go, and you surely overcome those things. Marik na namin kumaapo ti parabor mo, kadeti nga lawas na, Apo. Anyaman ti dadagsen, di kiti anak mo, sumbatang man, di kita nga karkararag o Diyos. Nakakidon tayo, kakalsat kin nakadumog, kahit sino mga ibaga, kahit ikararag naman, taadot, adamo paglaslasata, kahit kung ayan, I can encourage myself in the Lord. I understand nga ti Apo ken isut kad kadwa. I can encourage myself in the Lord because I know He did something for me in the past. And He is doing in the present. And He will do something for me in the future. So please pray for me. Pakingado yun, ma. God bless you. So dito mo paglaslasatan tayo. I will pray for you. Ket sumbatan ti Apo kararag mo, kabsat. After I pray, talk to Him personally. Apo, just bendisyon ng digiti ima, tinagingato. When Apo, sometimes talagang nadagsin, tiri namin, ma-discourage kami. Ma-distress kami, Apo. As like in David. But thank God for the example of David that he could be able to encourage himself in the Lord. Sigarad, Apo, timang sumbat, digiti araraw, digiti anak mo, tatangagin dawan. In Jesus' name, amen. So, kararag tayo kabsat. Nakakidam tayo amin, nakadumog. Anyaman ti kaya mong iba, kinapo Diyos. Ket ding-ding-din na ka iti Apo kabsat. Let's pray.
Mami nga Diyos nga nailangitan, thank you iti mensahem. Ken Apo Diyos, discouragement is real in our lives. But praise God for your reminder from the Word of God, your message for today, that we can still encourage ourselves in the Lord. Thank you ta si God Diyos mi, our living God, nga dugdung ti kararag mi Apo ken sumong sumba. Ken Apo Diyos anyaman iti na kararag iti anak mo, patuloy mo nga sumbatan, dedisyon ng ti pamilyada, iti anak da, kasamot Apo iti biyag da Apo Diyos. Dedisyon ng iti pagkasapulan da, pagtrabawan, negosyo, kinamin Apo Diyos nga sa kasapulan da, may sabot kumamanin, kada iti ngalawas nga. Ikam iti may nasayag nga relasyon, Apo iti pamilyada, iti naldaw-aldaw, samad Apo, kararag mi nga, siga iti mga iwang kanya may uray pay kadati nga umay nga low pressure Apo talong agsasaron ni kakararag mi nga safe kam ko mo siga rod Apo ti may tantanok ken may tantandudo Apo iti biyag mi pinisyon ang digiti sumurot ti danom ti bautismo Apo ket siga ti masurod da. We understand now, O God, why we need to do this because it's your command, O God. Siga rod iti patuloy nga mga parabor sa tunggal mi sa kanya mi ket isubli na kami malum 5 p.m. to again hear your word and to be encouraged, O God. And karon kami iti close relationship kanyang mga Diyos. Thank you karon ti kinaimbag mo kanyang isa lang ti member si family mi di na kang baybayan amin di iti kararag pagyaman mi may gaputinagan ni Apo Jesus manubot ken mga isalakan mi. Amen. So no agawid tayo to sa mga lakay gospel trucks ita gibunong tayo ti trucks tama ti kasado may isalakan nga ang natataw dito Candon City, dito kinapintas ng presentation. Amoy po, kompleto dito salvation, invitation, kin promotion. Ayan. So, salvation, may salakan dan. Adapay invitation nan, kinadapay promotion na. Sa taya. Idtoy. Idtoy. Kaya, kararag tayo. Sa akin, Brother Klein, nakaumay idtoy ta, naka-pidot, iti gospel tracks. Ita. So, agibunong tayo kabsat. And then,ag-tune in tayo lahat, daily words of encouragement. Tano ti kasi everyday, ma-encourage tayo. My purpose is to encourage you, na naimasurog you every night. Kaya short lang video, buwas kayo nung kwa every night kaabsat. Ay, bago kayo maturog, daily words of encouragement. Napinta sa dumaadal tayo mga prinsipyo iti sa OT. Apo, Monday to Sunday or Sunday to Monday, napintas daw na. Okay? So, this time nga rin kaabsat, let's give our tithes and offering niya mga maitagtay.